हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदिति जैन लिटिल वर्ल्ड। और जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल था क्योंकि हमारा आखिरी दिन था IKEA में और यहाँ पर मिड समर सेलिब्रेशंस हो रही थी। सो इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ फीलिंग दैट दे आर गिविंग अ फेयरवेल टू अस। ऑल्दो ये हर साल होती है यहाँ पर कोवर्कर्स के लिए एंड वी गॉट अ चांस टू अटेंड दैट। इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, लव्ड इट। सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या किया। Hello. Come and enjoy. We have things everywhere. If you'd like to be a part of the flower ground. Oh, it's your last day. Well, thank you very much for all your hard work. Really appreciate this. Can I give you both hugs? Yes! Celebrating the last day. Thank you very much for all your hard work. Mine's last day too. And make sure you enjoy all of the festivities. Grab some flower crowns, face painting, food, the entire day. Making this one for us. So, on around, rinse, repeat, so you get the flower crown of your choice, and then you're all set. And there's a caricature artist on that side over there. It takes roughly around 7 minutes to be able to do. Really good. He's very Your good. one is really nice. Thank you. I tried. I learned in Swedish, and tried to bring back the learnings and share with everybody. But it is very enjoyable. Yeah, 2 weeks ago, made it back before the baby was born, so my wife allowed me back home. You have a baby. Yes, You July want this 16th, clap? next month. Congratulations. Thank you very much, little baby boy, so it should be very So what do exciting. you have now? Girl. Just a girl? So right now we got the $1 million. Yes. One each, and I wanted another girl, just because I was like, okay. You want to have Daddy's little girl. Little baby boy next month, so. Congratulations. Unless I get a call at any point, then that could also never happen. know. I just needed to make it back to North America. That's Yes. the one thing I dream about. So yeah, so there's all these buckets of flowers. Feel free to incorporate it. And then, If you're doing that right. yeah, that's perfect. There is no wrong way. You make it your own. Okay. John. Oh, that's really good. I did not like that. Oh, it's on my dresser. थोड़ा सा बता देती हूँ, ये काइंड ऑफ एक एक्टिविटी थी, फन एक्टिविटी, जिसमें आपको ये क्राउन खुद बनाना था। तो आई मेड इट फॉर माई सेल्फ। मैंने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए, थोड़ा ट्रिकी था बट इट वॉज अमेजिंग। आई हैड फन और इतना क्यूट बना था ना। अभी देखना, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, कीप वॉचिंग। सो ये अब रेडी है माई क्राउन। बहुत ही सुंदर लग रहा था, खुद अपने हाथों से बनाया था। इट वॉज सो नाइस। और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी ना, लाइक अमेजिंग। ऑल्दो आई डोंट लाइक रेन एट ऑल, बट फ़न नहीं रहना चाहिए। और ये इन्होंने कलरिंग बूथ बनाया था बच्चों के लिए, जो कोवर्कर्स की फैमिलीज़ आती हैं उनके बच्चों के लिए। और यहाँ पर फेस पेंटिंग हो रही थी, जो कि आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। शी मेड अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर ऑन माई फेस। आई नेवर हैड फेस पेंटिंग अर्लियर। मैंने ना सब कुछ ट्राई किया। मुझे ये आखिरी दिन अच्छे से एंजॉय करना था और बहुत सारी अपने साथ मेमोरीज़ लेकर जानी थी। एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड। अब हम चल पड़े हैं, डन, तियारा डन, फेस पेंटिंग डन। अब कुछ खा लिया जाए, बहुत भूख लगी थी। यहाँ पर वेजिटेरियन में वेज बर्गर अवेलेबल था, फ्रूट्स अवेलेबल थे, तो ये ग्रिल कर रहे थे। तो अब ये मेरे को, यहाँ पे क्या होता है, अभी मेरे को वेज बर्गर के अंदर जो स्टफिंग होती है, वेज पैटी होती है, वो गरम करके दे देंगे, पाव गरम करके दे देंगे। फिर मुझे अपने अकॉर्डिंग जो भी सॉसेस डालने हैं मैं उसमें डाल लूँगी। सो ये अब इन्होंने वेजी पैटी ली और अब ये मुझे इस पर ग्रिल करके देंगे। तो अभी जब तक वो ग्रिलिंग कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा और खा लिया जाए। तो मैंने देखा फ्रूट्स हैं, तो आई आस्क्ड हिम टू गिव मी सम फ्रूट्स। यहाँ पे ना फ्रूट्स बहुत अच्छे से कट करके प्रॉपर देते हैं, खाने में ना बहुत मज़ा आता है। ऑलरेडी प्रॉपर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं।
एंड वाटरमेलन तो बहुत ही यम होता है यहाँ पे। तो आई एम नाउ हैविंग दिस एंड माई बर्गर इज़ रेडी। चलो अब आप लोगों को बर्गर बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे आगे ना सब कुछ बनाना आ जाता है, टॉपिंग्स ही ऐड करनी है। तो ये सैलेड था, मिक्सचर ऑफ सैलेड एंड सॉसेस, सब वेजिटेरियन था तो मैंने सबसे पहले वो डाला। और एक ये पोटैटो मैश्ड सैलेड था, देन मैंने फिर थोड़ा सा वो डाला। और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की सॉसेस भी रखी हैं, वो भी मैं डालूँगी। एंड फर्स्ट वन आई बिलीव मैंने थोड़ा ग्रीन चिली सॉस डाला था। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा यहाँ पर पढ़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, बट सॉसेस वेजिटेरियन ही होती हैं, बट स्टिल यू हैव टू रीड बिफोर यू यूज़ एनीथिंग। देन आई पुट नॉर्मल केचप in my burger and then it is I believe ready। तो ये अब हो रही है पेट पूजा। माई फ्रेंड वॉज टू क्यूट, शी वॉज लाइक ये भी मैं रिकॉर्ड करूँगी। मैंने कहा ओके फाइन, आई टोल्ड हर आ जा, बट शी वॉज कीप ऑन रिकॉर्डिंग मी। आई विल रियली मिस हर। तो अब चलो फूड ट्रक्स ट्राई करते हैं। यहाँ पे ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फूड ट्रक्स का। तो इस पे वेजिटेरियन में पास्ता अवेलेबल था, तो अभी उसको टाइम लगना था, तो आई मूव टू दी अनदर ट्रक। आई ऑर्डर्ड माई पास्ता और इसका नाम था बनाना बोट। यहाँ पे शेक्स कोन संडेज अवेलेबल थे, बट मेरे को स्लश पीना था, तो आई वॉज आस्किंग हिम विच ऑप्शंस आई शुड गो विद। सो ही सजेस्टेड मी like you can taste the lemon one, so I tried the lemon one। तो ये अब हमारा आ गया है स्लश। मैंने बोला कैन यू सी हाई टू माई वीडियो, ही वाज सो क्यूट। ओके नाउ मूविंग टू दी अनदर ट्रक। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रक पे। दिस इज़ द लास्ट वन एंड इसका नाम था ग्रीन मशीन स्मूदीज़। तो अब आ जाते हैं लास्ट एक्टिविटी पे, लाइव पोर्ट्रेट। गाइस दिस वाज आई वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें पहली बार की, बट इतना अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था ना। तो ये फ़नी पोर्ट्रेट्स बना रहे थे और आप ना इनको देखना, जो ये बना रहे हैं ना, ही वॉज कीप ऑन स्माइलिंग टू मी एंड एवरी वन जो भी बनवा रहा था। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू डू। और ये यहाँ पे सुबह 10 बजे से बना रहे थे, पता नहीं कितने पोर्ट्रेट्स बना चुके थे, और इनका टाइमिंग फिनिश था 5:45 अराउंड।
So that was all about my last day with IKEA. Guys, 2 महीने का project था and I enjoyed each day. I went to work with smiling face always. We did work, we enjoyed, we had good food. Everything here was such an amazing experience that I will never forget in my life. And thank you for watching.